Maayong buntag kaninyong tanan. Tulo ka tips di ay para kita ma-vlogger ta nga tinuod. Kinahanglan, number 1, baga kag naong. Kada bang mura kag praning niris video ba? Naman gali manaway pero pasagdan na sila nato. Kay ano, nagtrabaho tan sa Facebook. Nagtrabaho ta diri ni Mita. Ha? Kinahanglan, vlogger ka, og nay daghang tao, di ka ba uwaw mag-vlog. Panalitan, mag-alala ka ba? Hi! Diyan day daghang tao, ni ana ba? Nya, di ka mauwaw. Og adto po ka sa mga daghang tao, mga public market, di jud ka mauwaw. Imo jud na ipakita ng imong talent. Kay ngano, pasagdi na sila nga manaway, pasagdi na sila moingon nga mura tag praning kay ngano. Okay ra na kay swildado ta diri ni Mita. No, di ba? Mao nagipangita ni Mita kanang baga tag naong kanang mura tag na praning ba pero di man na tinuod uy. Bahala na sila moingon nga mura tag praning pero at least di na tinuod nagtrabaho ra ta diri sa Facebook, di ba? Ikatulo, kinahanglan kusgon jud na inyong tingog. Ayaw nang tingog na. Kanang ikaw ra bitay nakadungog, kinahanglan nga confidence ka ba? Mo pa nga. Hi! Ana ba? Maura na yung ikatambag ninyo. Sige na, let's go!